ଚାବି ବୋଲି କିଛି ନେଇ ପାରୁଥିଲ ଆଉ ଏବେ ଇ ହାତେ କିଛି ଧରି ନ ପାରୁ ଇ ହାତେ କିଛି ଧରି ନେଇ ପାରୁଥିଲ ଏବେ ଧରି ପାରୁଛ କେନ ହାତେ ଇ ହାତେ ନାହିଁ ହାତେ କିଛି ଧରି ନେଇ ପାରୁଥିଲ ଏବେ କାଣ ଧରି ପାରୁଛ ଏବେ ଏଠି ବି କରି ନାଇଁ ହଉଥିଲା ଏବେ ଏତେ କରି ପାରୁଛ हर्षापाली केन डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे आसीचन हर डिस्ट्रिक्ट रे आसुतबा लोक मान को संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बरगढ़ देवगढ़ राउरकेला और भी अन्य डिस्ट्रिक्ट रे जते भी आसे समस्त को मोस्ट वेलकम सम पूरा उड़ीसा वासी को समस्त को मोस्ट वेलकम जते भी आसे परमेश्वर पाके आसो आमी समस्त को कहवा लगी चाहू छे परमेश्वर तमर जीवन के बदलावा लगी चाहू छे पूरा उड़ीसा रे परमेश्वर लगाई जासो पूरा 30 टा डिस्ट्रिक्ट रे परमेश्वर लगाई जासो Hallelujah.